Enriquez ngayon. Enriquez, inilagay yung bola sa ring. Enriquez, alright. Okay, up next natin, MJE Express. 086 Defenders. Open up division. Semifinals ulit guys tayo. Ang MJE Express ay meron silang twice to beat advantage kontra sa Defenders. So pag nanalo ang MJE Express, matik na shoutout kay bro Herzon Aconya. Alright, so Edwin TV. alright, Follow, subscribe, Edwin TV. alright, thank you boss. Pag nanalo na ang MJE Express sa game na to, matik na papasok sila sa finals. Alright. Winners for this week, 300 baht, 500 baht for the products, 300 baht for the products, and 200 baht of Tina Pai products. Guys, kung gusto nyo po manalo, register na po dito, doon sa likod. May card kayo, please visit our doon sa likod para mag-register kayo. 500, 300, and 200 baht worth of gift. Ano yan? Thank you very much. Okay, let's ball in. Jump ball between Enriquez and number 0. Okay, nakuha ni Relente. Between Defenders and MJE. Aconya for 3. Wala nga lang, nakuha ni number 12. Alright. Salvan to Dilacruz. Dibigyan play. Pumasok sa loob. Pero may missile. Oh. Okay. Relente. Malig. Umangat. But there's a different. Mas magawa talaga siguro. Oh, si Pasadre, oo. Pag-iwanan mo yung pag-trace, wala. Oo. Enriquez ngayon. Enriquez, umangat. Easy basket para kay Enriquez. Salvan. Legiyab. Baseline jumper basket. And 1 para kay Malig. Foul jersey number 0. Not good. Okay, now, here comes Malik. Balik tayo kay Aconya, ayun o, isipot back para kay Baltasar. Was there to save the day. Teo, dribbling the ball. Teo pa rin. Teo, pass it to kuha ni Malig.
Relente. Relente. Ayan o, easy dos para kay Relente. Alright, timeout, defender. Score, 14. But enough, going to school against Shaka. Okay, then. Ayan na. Number 8. Punta. Salvan for 3. Bang, bang, bang. Para kay Salvan. 3. 7-12. Baltasar kuha. Kuha sa loob. Doke, best line jumper. Basket para kay Doke. 2 points. Balik natin mo sila Buletos. Bantay na Badge. Badge. Nag-iisa Badge. Solo. Yes, sir! Basket para kay 2 points. The lead. 5 points. The lead is now 5 points. Yes, Relente. Relente sa gilid. Ayun o, gandang pasa. Ayun o, easy basket para kay Doke. Third eye activated. Ayan, Salvan. Salvan, ulit. Salvan for 3. Bang, bang, bang. Para kay Salvan. Back to back. 3 para kay Salvan. Relente for 3. Bang, bang, bang. Binawian ni Relente. Alright. Okay. Tuyo na. Nakalusot sa dulo na. Number 30. Anton, nalakas si Duque. Duque to Malik ngayon. Malik sa loob. Malik. Pasa kay Baltasar for 3. Bang, bang, bang. Para kay Baltasar. Teo. Teo, back to match. Number 12, umangat. Yes. Basket para kay number 12. Ayan na si Teo. Salvan. Salvan for 3. Bang, bang, bang. Para kay Salvan. Score natin. Pangatlong 3 points niya. The lead is down to 7 points. Ito na lang. Acuña. Acuña for 3. Wala nga lang. Malik. Acuña, another 3. Bang, bang, bang. Para kay Acuña. Balik na rin kay De La Cruz. De La Cruz na Salvan sa ilalim. Basket para kay Salvan. Nakuha ni Acuña. Third round jumper. Wala nga lang. And that Okay. was first quarter action. Score 19-27. In favor of MJE Express. Salandanan ngayon. Salandan. Pasto lahoy-lahoy. Sheka. Lahoy-lahoy jumper. Basket para kay Lahoy-lahoy. Ayan, na-intercept. Number 25. Sayang, hindi na convert. Yes. 25, unang free throw basket. Nakabulos ba? Pangalawang free throw basket para kay number 25. Okay. Ayan. Number 15. Invento ngayon. Pasito Soriano. Soriano basket para kay Soriano. Basket yung unang free throw ni Dokot. Okay. Number 13. Dukot. Pangalawang free throw basket. Yes. Pass. 2 for 2 para kay Dokot. Alright. Yes, sir. Time out. Time out. Defender. With a remaining time of 7 minutes and 40 seconds on the second quarter action. Score 22-33. Ito, sa loob, huli ng Castro Verde. Palakas pa rin. Ay, number 30, Soriano. Soriano. Soriano, Soriano basket para kay Soriano. 30.
For power play. Number 25. Ayun, no? pumasok sa loob. Number 25. Abuda. Lahoy-lahoy, umangat. Basket para kay Lahoy-lahoy. Soriano sa ilalim. And one para kay Soriano. Number 30, Soriano. Ayan o, nakuha na ni Lahoy-lahoy ngayon. Lahoy-lahoy, pass ito Basibas. Basibas, jumper sa gilid. Basket para kay Basibas. Ayan o, nakuha ni Lahoy-lahoy na naman. Lahoy-lahoy, umangat. Walang alam. Ay. Alright, lahoy-lahoy. Lahoy-lahoy. Lulusog ka lang, pumiko. Pinalik kay Basibas. No! Balik kay lahoy-lahoy. Ayun o, and one para kay number 25. Nag-flex pa si Apugan. Foul, jersey number 10. Ayun o, basket. Basket yung unang free throw ni Dukot. Alright. Okay. Balik natin. Balik kay Aguilar. Castro Verde. Block para kay Enriquez. Number 5, Baltasar. Baltasar for 3. Bang, bang, bang. Para kay Baltasar. Pasa sa gilid. Pasa sa gilid. Short time. Ayan. Outlet pass para kay Relente. Easy dos para kay Relente. 5 seconds here. 4. Relente. Pass break. Basket para kay Relente. Baltasar sa kanya. Ayan, nice pass para kay Tatoes. Number 23. 15. Iniisip nila baka maagawad yung bull. 10 seconds. Pagalitan ako ni Coach. Short time. 5. 3, 2. Ay, okay, that's it. And that will do it. It's the end of our second quarter action. Score 20-54. Labang na 26. Baka next year wala na yung talat na mag-liga. Laho-laho. Sabi ng paglaking tabog lagi. Ay, wala pa. Balik kay Balik. Susubok sa labas. Alright. Malik niya. Relente, Lahoy-lahoy. Easy basket para kay Lahoy-lahoy. Okay, number 38. Labuel. Gumalik. Balik ko rin yung Fan para kay Lahoy-lahoy. Yes, Kompleto yung 3-point play ni Lahoy-lahoy. Ayun na intercept ni Relente. Balik tayo kay Acuña sa labas. Balik kay Balik sa loob. Relente for 3. Bang, bang, bang. Para kay Relente. And that shot is brought to you by Low 2 Expat, PKP PNRJ Breakers Game, and Tinapan. Matangkad yung kasama nilang si Baterbon niya, pre. Oh, yung MVP. Ah,
Panyot. Puro yung Okay. Lakoy-lakoy. Relente. Basket para kay Relente. Okay, ito. Nicor. Babayo. Nicor na may basket para kay Nicor. Lakoy-lakoy. Balik niya Relente. Balik. Balik niya Nagores. Tupira. Yes, sir. Nagawes for 3. Bang. Salvan. Yes, sir. Balik. 4, 3. Lahoy. Jumper sa gilid. Basket para kay Lahoy. Malik mo ng free throw. Basket. Pangalawang free throw. Basket para kay Malik. 2 for 2. Okay, Nicor, grabe na mo. Nicor, 40 seconds. Lahoy. Aconya. Easy layup para kay Aconya. Ayan na, easy dos para kay number 0, De La Cruz. Relente ngayon. Aconya for 3. Bang para kay Aconya. Salvando, Nicor sa loob. Nicor, yes. Ayan na. Easy dos para kay Tagawes sa ilalim. MJE. Timeout. MJE Express. Score 36-81 in favor of MJE Express. Alright. Malik unang free throw. Basket para kay Malik. Pangalawang free throw. Basket. 2 for 2 para kay Malik. Alright. Nabales. Sa loob. Invento. Manibas ng Gwen. Yes, sir. Okay. Dukot. Masibas for 3. Masibas. Wala nito sa Enriquez. Ayan na. And 1 para kay Enriquez. Yan, 1 box. Kasama. Enriquez. Pasok yung bonus free throw niya. Kompleto yung 3-point play. Alright. Okay. 17. Nabales. 2 points. Alright. Yeah. Number 10. Astro Ganda. Nabales Pomege. Invento. Basket para kay Invento. Invento, umangat, wala nga lang. Sa landanan. Alright. Salandan. Ano sa loob ng Dukot? Dokot, umangat. Basket para kay Dokot. Alright. Here comes. Number 20, Serrano. Invento sa ilalim, basket para kay Invento. Yes. Number 25, Apugan, Dukot. easy layup para kay Apugan. Invento for 3. Wala nga lang rebound ni Enriquez. Outlet pass para kay Apugan. Dukot. Easy dos para kay Dukot. Enriquez ngayon. Enriquez. Enriquez. Inilagay yung bola sa ring. Enriquez, alright. That will do. That's the end of our third quarter action. Score 44-94. MJE Express. Paano yan? Paano kumuha nila yan?
Malaki yan lang. Malaki kaya. Malaki kaya. Yes. Jersey number. Baka pamangkin ng may-ari. Number 25. Basibas sa ilalim. Basibas umangat. Basibas pa rin. Basibas. Kaya na isipot back para kay Basibas. Okay, kabilang balik kay Casas. Oh, malambot pati yung pasa, pre. Balik kay Casas. Lagyan sila. Siguro. Kailangan sa depensa. Legia bonus free throw. Wala nga lang. Nakuha ni Salvan. Salvan. At sa loob yung kami. Wala pa rin. At yung sa De La Cruz. Ayun. Isipot back para kay number 0, De La Cruz. Salandanan, long bomb, bang 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 para kay Salandanan. Salandan. O yun o. Salandanan. Ada pa rin. Ano, easy basket para kay Salandanan. De La Cruz. Ayan o. Reverse layup pasok para kay De La Cruz. Iba talaga pag De La Cruz, sabi. Alright, Salvan, number 29. De La Cruz again. Legia for 3. Wala nga lang. Kanya pa rin. Legia. Ayan o. Basket. Using the glass para kay Legia pa. Basibas ngayon. 10 seconds. Basibas. Ayan o. Pasok. Kasama. Pinoy step. Sabay layup ni Basibas. Alright. Express. Simon. Score 54-103. MJE Express. Alright. Alright, let's back to our show. Alright. Akonya for 3. Bang 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 para kay Akonya. Na. Invento sa ilalim. Mayroong basket para kay Invento. Castro Verde. Umangat. Basket para kay Castro Verde. 50. Ayan na. Easy basket para kay Soriano. Lang. Lahoy-lahoy ngayon. Binababa yung bola. Lakoy-lakoy. Tagawes. Okay. Easy dos para kay Tagawes. Tira, isa pa. Akonya for 3. Bang 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 para kay Akonya. Yung kailangan mo eh, yun! Time out. Defender. Score 111-60. Back to Aguilar. Jabot Aguilar. 4-3. Yes! 3 points. Lahat nagulat na. Pati yung online viewers nagulat. Number 8 ako niya. Tagawes for 3. Tumira din. Wala. Ayun o. Nice putback para kay Toke. Tao-tao pa kayo, nga 50 na yan. Parang sila yung naghahabol, no? 50 na yan. Jabot Aguilar. Back to back. Almost. Ayan. Akonya for 3. Bang 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 para kay Akonya. Bawal naman lumulpa sa ito. Bawal lumulpa. Enriquez for 3. Easy putback para kay Toke. Akonya for 3. Easy dos para kay Akonya. Akonya floater. Kanya pa rin. Yes. Bigay pa, bigay! Score 122-63. Pico. Time remaining 1 minute and 13 seconds for the fourth quarter. Malik for 3. Wala nakuha ni Enriquez. Basibas for 3. Bang 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 para kay Basibas. Lumabas! De La Cruz, easy layup para kay De La Cruz.
Aguilar for 3. Almost. Sayang. Ayan, basket count. Okay. And that's the end of the game. And congratulations, MJE Express. Score 67-125. MJE Express right. Best player of the game, Gerson Aconyac. All right.